Legacy Entertainment, LR Green Records, Kurt Ikea Beats, Pagadian Sprite, Kurt Ikea, and Shanini Gaya. Kay gilab ko siya dili kini pamate. Akong gipagawas mintras karon hunas gugma ko karon sa imo day gaawas-awas. Ready na ko girl, time sa minyo na batik ka, time para adik ra. Ikaw ra gyud akong higugmaon. Way paglubad sumpa ko sa tanang bituon day. Mura ko gilumay. Ug mawala ka sa ako mura ko mamatay. Cause you know why? Dali tinud anay. Pag magkuyot tanuha, sila ra gyud na maglaway. Si Kurt Ikea ni ang imong one and only. Di kong maon ka hangtod sa kumatayo.